नड़िया गछ ना गुआ गछ एटा गुआ नु कि नड़िया नु फूल दुकान देइछन्ती हमर संत भाई फूल फूल नबा आता कह दिया गुलाब कल पड़ी फूल देखंतु फूल रखिंतु फूल दुकान ता देइ होची गेंडू तो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मैंने तो पुणी थे आपण मानक आ गए नुआ ब्लॉग स्वागत करुच्ची मु केदार तो मुझे आज आ गए नुआ जगह को आसी ब्लॉग करने ये हूँ भुवनेश्वर गोटे जगह तो संत भाई ये कम कर जहाँकि मत सी डाकिले जे आसतु आमर से बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग हम तो मुझे कहली चलतु तो किसी दिन है 2-3 दिन है चिलिका जाइन तो से आम इे पलि आसलु तो ब्लॉग करने देखूँ यहाँ हूँ जैकि टेंट हाउस जोटि की संत भाई काम कर टेंट हाउस रे गोटे काम कर भाविली टिके संत भाई सहित जाकि ब्लॉग बनई आसबारी कहीं घरे खाली बसी तो चलतु यही भुवनेश्वर रे कौन कौन नुआ नुआ आगू आगू आपण मैंने देखिए जोटा कि आपड़ के देखी नथिबे सेटा आपन को देखेबी मु ए ब्लॉग द्वारा तो चलतु आमर जैकि संत भाई एठिकार डन जैकि भुवनेश्वर आपण मैंने देखिले आगू आगू जानी परिबे संत भाई साहाଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି तो आम ए जाऊँ बर्तमान खावाई तो खाई सारिकी आम आम गाँव आउ गोटे टोकाटा अच्छी जो मझे अच्छी भाई ना हूँ संजय भाई तो आउ दिज भाई थिले तो आम से भुवनेश्वर ये देखो कल्की अवतार भगवान जैकि कला घोड़ा धला घोड़ा आउ खाऊँ तो खाई सारिकी आम जीवु हारी तो ये देखो बीजेपी कॉलेज रो जाकि फील्ड एटा क्रिकेट फील्ड सब फुटबॉल फील्ड सब प्रकार फील्ड यहाँ तो क्रिकेट फील्ड आपण मैंने भितर देखिपे जाल केते ऊपर टणा है तो आमर आज जो कम हम से आज आम पहुँची गलु आसिकी तो संत भाई नहीं पहुँचे देले जैकि बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपण मैंने देखिए आगू आगू जाकि तो ये देखो ये बक्सी जगबंधुकर जहाँकि प्रतिमूर्ति अच्छी आईटा गोटे मंदिर मंदिर अच्छी पूरा पंचलिंगेश्वर मंदिर अच्छी माने पंच ठाकुर अच्छा तो ये रोषेबास चलती सब लोक लगे कर ना कि भड़े समस्ते समस्त निजे लोक माने टाइम अनुसार ना टाइम अनुसार ये टाइम माने आइते ठीक आइते राति गोटे हेले भी हंडा हांडी रोक बुझे नड़िया बड़िया पुराणा कर हंडा हांडी प्रथम रोबे लास्ट बाजे 10 टका लास्ट माजी 10 टका दिया पैसा 15 गोटे दिन 3 घंटा दिन को 3 कलर ये 3 घंटा रोसे कर राति कार गोटे हम 3 घंटा जी 15,000 3 घंटा टाइम कौन घंटे अनुसार पैसा से रोसे करते ना कौन तो आसु आसु टे बसिकी संत भाई कम लगिगले जहाँकि आज जनक साध कम अच्छी तो ये देखो कराटी मास्टर पिला गुड़ा सब जाऊँ तो संत भाई मालिक होती जहाँकि संत भाई यहाँ पाखे 2-3 वर्ष है कम कले तो यहाँ हूँ गोटे दुर्गा मंडप जोटि की आज कम हम दुर्गा मंडप ये पंच ठाकुर अच्छा मुझे आपण मानक देखे दूँगी तो संत भाई ऊपर जाकि कंटा बाड़ुंट आ मु तले धरिकी खाली खुंटीटा को धरिकी छिड़ा मोर तो किसी काम ना खाली खुंटीटा धरिकी छिड़ा ये देखो हनुमान महावीर ये माँ मंगला तापर श्री रघुनाथ श्री राम अच्छा आउे श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा अच्छा ये हूँ श्री राम सीता आ लक्ष्मण अच्छा सेपटे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सेपटे आमर हर हर महादेव अच्छा जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जोटा कि मुझे आपण मानक काली लाइव रे देखौथिली ए जगहटा एपटे महादेव अच्छा देखिले तो आपण मैंने देखिए शीघ्र शीघ्र लाइक कर दिंतु महादेव को जो मैंने भी महादेव भक्त प्रेमी से माने लाइक कर दिंतु तो एपटे गणेश कार्तिक अच्छा तो ये भाई टी कम कर प्लेट फ्लेट टी बसिया बस चलती चढ़िया चढ़ी हो
ଯାହାକି ଖୁଣ୍ଟି ମାନଙ୍କରେ। ତ ଲାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଲାଇଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କେମିତି ହେଇଛି। ୱାଓ, ଆରେ ୱାରିଂ ମ୍ୟାନ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, କି ଲାଇଟିଂ। ତ ଆମର ଯାହାକି ସିନ୍ କନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା ସନ୍ତ ଭାଇକି। ତ ସିନ୍ କନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସିନ୍ କନା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ତ ଭାଇ। ଫୁଲ ନବା କହିଦିଅ। ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଦୋକାନଟା ଦେଇଯାଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ। ତ ଏଇଠୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁକି ସଜାସଜି। ଆମର ସନ୍ତ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ କାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫୁଲ ସଜାସଜି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଠି ହୋଟେଲଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଟେଲଟାକୁ ଟିକେ ବାଜିକି ଆସେ। ହୋଟେଲ ପୁଷ୍ପା କେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ତ ସନ୍ତ ଭାଇ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଦେଲା, ନାଇଁ ଯାଆନି, ସେଠି ଗଲେ ଭାଇ ବହୁତ ବୁହେ ପିଟିବେ। ତ କିଛି ବାଟ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂରରେ ଆମର ଯାଇକି ବିଜେପି କଲେଜ, ସେଇଠିକିନି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆସିଥିଲେ ଭାଇ, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର 3-4 ଜଣ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ ଭଳିଆ ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିକି କୁହନ୍ତୁ ଏ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ କି? ମୁଁ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କି ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଡିଟୋ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ତ ସିଏ? ଯଦି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିକି ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବାଉନ୍ସର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହାଇ ଗାଇସ୍, यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାଗନ୍ତୁ। ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ମଜାଳିଆ କଥା। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇ ପିଇକି। ତ ରୁମ୍କି ଆସି ସାରିକି ଆମେ, ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଥିଲୁ ସେ ରୁମ୍ରେ, କେବଳ 4 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ସନ୍ତ ଭାଇ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦି ଜଣ ଫଟି ପିଇକି ଏଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇବାକୁ ମିଛ କଥା କହନ୍ତି ଭାଇ, ପକ୍କାଟା ମିଛ। ତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ସନ୍ତ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିନି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଆମର 11ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ।